Okay. Yesterday we did the present perfect. Present perfect, it's known as the present past. It gives information about the past. It's a past that connects with the present. For example, I have been in the library for 4 hours. I'm still in the library. Now I'm still in the library. So I was in the past. I am now. I have been. Uh, or, for example, I have lived in Palma since I was born. I have lived. I still live in Palma. Or they have gone to Italy for 4 weeks. They are still in Italy. D'acord? Yeah. So, safà, com el construïm? És un present, és un passat que connecta amb el present. I en castellà seria he cantado, he bailado, he reído, yeah? So, safà, subjecte, subject, have or has. Have per I, you, we, they. I has per he, she o it. Si els verbs són regulars, posam CD com es past simple. I played, I dreamed, I started, I listened, I worked, etc. And if it's irregular, the third column. Recordeu que a les llistes de verbs irregulars tenim 3 columnes. Present, past simple i past participle. La tercera columna, past participle. Read, gone, made. D'acord? Negatiu, igual, canvia haven't or hasn't. I haven't played or I haven't read. And she hasn't played, she hasn't read. Yeah? I preguntes, have I played, has she dreamed, have they gone, etc. Si recordeu, en el past simple només posàvem el verb en passat en l'afirmatiu. Aquí, sempre, d'acord? Sempre el posàvem en passat en afirmatiu, negatiu i pregunta. D'acord? Després, hi ha certes paraules que ens donen pistes de que la frase és present perfect. For o since. For significa durant i és per períodes de temps. Durant 5 anys, durant 2 dies, durant 24 hores, per exemple. Se n'han anat a Itàlia durant 4 setmanes, d'acord? O per què no has cridat durant 2 dies? I since vol dir des de i l'utilitzem en una referència de temps específica. La diferència és que amb els since sabem quan comencen de lo que estem xerrant i amb el for no, sabem que té una duració però no sabem quan comença exactament. Per exemple, she hasn't seen him since 2003. No l'ha vist des de 2013. D'acord? I després també tenim just and already. Just and already els posam entre es have i es has i es past participle. Aquests dos van en el final de frases. For 4 weeks, since, for 2 days, d'acord? I aquest just significa que just acaba de passar, justo ahora, i already significa que ja ha passat. I have just cleaned my room, acabo de fer net la meva habitació, and I have already cleaned my room, ja he fet net l'habitació. D'acord? Have you already watched this movie? Has vist aquesta pel·lícula ja? No, i tu? Sí, l'acabo de veure avui. I have just seen it today. I després tenim es yet, que l'utilitzem en negatiu i interrogatiu, i també significa ja. En plan, jo encara no he provat, o ja o encara. Encara no he provat el sushi, has anat a Itàlia ja o encara? Veus? Final de frase, sempre final de frase, i interrogatives o negatives. D'acord? Aquest exercici ja el farem, no el vàrem fer. Vàrem fer aquest. The boys have given, irregular, many problems. I have perquè és boys. It has, perquè és it, been, tercera, irregular, warm this week. They have prepared a lot of food. Have perquè és they i prepare és regular, prepared. The pupils have studied. The pupils have studied for their exam. Have perquè pupils és plural. Studied regular, amb I normal, amb I llatina, no Y. Studied. The boy has fallen. Has perquè és the boy, fallen és irregular. He has just gone. Has perquè és he, gone irregular. My grandmother has lost. Has perquè és my grandmother, she, lost perquè és irregular. We have always wanted. Have perquè és we i wanted és regular. The sun has risen. Has perquè the sun is it i rise, risen, irregular. Lucy has sung in a chorus before. Has perquè she i sung és irregular. Veus aquí teniu
com s'utilitza present simple. Unfinished actions that started in the past and continue to the present. Accions no acabades que començaren en el passat i continuen en el present. I have known Julie for 10 years and I still know her. Conec a Julie des de fa 10 anys i encara la conec. A finished action in someone's life where the person is still alive. Una experiència vital, una acció acabada a la vida de qualcú, quan la persona encara està viva. My brother has been to Mexico 3 times. El meu germà ha anat a Mèxic 3 vegades. Una acció acabada amb un resultat en el present. I have lost my keys. The result is that I can't get into my house right now. He perdut les claus, per tant no puc entrar a casa meva. And an unfinished time word. This week, this month, today, I've seen John this week. Significa he vist en John aquesta setmana, vol dir que la setmana no ha acabat, d'acord? Quan la setmana no ha acabat. I després vàrem llegir... We read this, the coronal, and you can do this for homework. The questions and this, yeah? The questions about the job, about the text, and this is the verbs in the text. Okay, so see you on Friday. Bye.